Wow! Ganda na. Oh, grabe. Natulong siya ni Tita Kate. Wow! Wow, kay Kuya! Kasama niya ni Luisa. Ay, next. Kay Kuya RR. Open. Yan, open mo, Mig. Open. Open, tayo. Wow, ano yun sa loob? Wow, tapos na naman. Wow. Ayun, kay Yan, Kuya Nil. Kuya Nil. Bigay mo kay Miggy yan. Yan na yan, Mix, oh. Ganda yan, Mix, oh. Dami toy. Wow. Kay Miggy yan, ah. Wow. Wow, toy. Dami. Ah, sige na. Thank you. Ano masabi mo, Mix? Ano masabi mo? Facilitate.